Hello, good morning, sir. Hello, good morning. Sir, may I speak to Sir Hunyo? Ako ni. Sir, confirm ko lang tani, sir, kung nag-order ka pants kag shoes. Ha? Pants kag shoes, sir. Pants kag shoes? May gin-order ka di, sir. Nag-abot di, sir, sa amon company, sir. Are you sure? Yes, sir. Bali, John Edward Hunyo, sir. Yes. Sir, nag-abot ding pants kag shoes, sir, with matching polka dots underwear. O, di man. Sir, i-confirm ko lang tani, sir, kung imo man ni order, sir, kay padala na lang namon subong sa Lemery. Hello? Do wala man ko order nga muna. Sa styling shop ni sir? Basi Sa? styling shop. Sa Styling ano? shop, sir, styling shop. Saan nga ako niya nag-order nga date? Baling date sa order mo, sir, is May 15, sir, 2017. Ano? Misas mo sa ako? Ikaw, sir, ang nag-order, sir? Bali nag-abot, sir, subong lang nga aga, sir. Subong lang aga. Sir, bali shoes, pants, kag matching polka dots underwear. Ito wala man kung may order. Ati kasi no ni sir kay mo ningalan kagang number mo ari man naka-register sa mo system. Sa ano na siya ng online na siya? Sir, styling shop, sir. Ay, wala ko remember, Ay, sus, ano na kuno ya? Bigay mo ningalan di sir ho, dapat baydan mo ni sir. Di ba, sinakuhan ko lang na wala ko order. Ay, si ano ni sir? Ambot, kay may klase ko subong. At sige sir, sorry good sir, i-contact ko na lang kaliwat karon sir ang mga lunch. Sige. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Hello, good afternoon. Sir, good afternoon, sir. Ang Hmm. styling shop ni Luwat, sir. Oo. Bali, on the way na da, sir, sa Lemery, sir, ang hamon nga, sir, courier, sir. Ano lang, ano na siya man ang... Saan na siya kung order? Bali, May 15, sir. May 15, 2017, sir. Ang pants with shoes and matching polka dots underwear. Ito amount man? Ang amount niya, sir, is total amount is 1,500 pesos, sir. Sir, kaya ang imo nga pants na in-order is 800. Tapos ang shoes niya 500. Kagang polka dots niya underwear is 200, sir. A total amount of 1,500, sir. 1,500? 1,500 tanan? Sir. Ay, wala. Na-order ko na siya. Ano man? Sir, sa styling shop, sir. Online is sir, sa Facebook mo, sir. Nag-chat kami sa amon, sir. Last May 15, 2017. Okay. So, diin ako sa inyo carrier? Pakadto na da, sir, subong Lemery, sir. So, diin niya i-deliver? Sa inyo balay, sir. Balay? Sir. Poblacion Southeast Zone, sir. Lemery. Then? Poblacion Southeast Zone. Okay. Okay. So, Sir? sige, anong i-kwaon ko na lang. Kayo wala ko yung may na-remember so far. Siguro na-click ko lang siya. It's a matter of accident. Okay, sir. Bali, sir, i-inform ta lang ka, sir. Ano na siya? Hindi na siya pwede nga ma-return back? Hindi na, sir. Inform na lang ka, sir, kaya nga may free ni sa sir ang amon nga delivery, may free nga item. Ay, ano? May free nga item, sir. Free item. Anong free item niya? Bali, sir, vibrator and lubricant, sir. Wala. Okay, sige. So, mo na sa hanggang violator ko lang ilis 1,500. Sir. Dala na, sir, sa 1.5, sir, ang pating vibrator and lubricant, sir. Wala, sige. Wala na ba yan sa inyo delivery charge? Wala na, sir. Free na nasa tanan, sir. Dala na sa package nga 1.5, sir. Sige, okay. Sir. Bali, ang imo nga size ang pants, sir, is ano gin man, sir? 32, sir. Siguro. Iwan ko ba, no? Ilang size ang apoy at ilang t-shirt? Sir? Ang t-shirt niya size ano? Wala, sir, ka-t-shirt na gin-order, sir. Bali, pants and shoes and matching, polka dots underwear. Shoes.
Shoes and polka dots underwear. Yung shoes niya, anong size ang shoes? Size 7, sir. Ate, sige, okay. 1.5 na na, no? Sir. Sige, okay. Nang pwede mo da matawagan ang carrier nga diri lang sa Northwest, sa James lang i-deliver. Kaya ari ako di subong. Ano na tao sir balay. ang James, sir? Basta yung Alminiana Memorial Elementary School. Ay, teacher, kagali, sir. Ay, sorry, Oo. sir. Sorry. Oo. Sige, okay, sir. Just call your carrier. Okay, sir. No problem, sir. Sige. Thank you. Thank you. Bye-bye. So,